We're really excited to have Ian Proven with us today. Estamos emocionados de tener a Ian Proven con nosotros. So Ian has written a book that Hector is translating or has translated. Ian escribió un libro que Héctor está traduciendo And he came to Hermosillo to teach a course on Proverbs this last winter. Yeah. y el invierno pasado vino a Hermosillo a dar un curso de los Salmos. And that was very well received with the people. We had many good comments afterwards. Que fue muy bien recibido. Recibimos muchos buenos comentarios. So welcome, Ian. Bienvenido, Ian. Well, thank you, guys. It's good to see you again. It's good to be with you. Hola a todo el mundo. Es un gusto estar con todos ustedes. And we're going to talk about this book that you've written that Hector has translated. Hablaremos acerca de este libro que escribió, que Héctor está traduciendo. And I think Hector has some questions about this book, and I'll have some too later. Y creo que Héctor tiene preguntas acerca de este libro y yo también haré preguntas. Sí, creo que es algo muy interesante que todos o la mayoría de cristianos debemos de saber acerca de este tema. I think it's very interesting. It's something that all of us should know about this topic. Me gustaría primero preguntarle a Dr. Ian por qué escribió este libro y por qué el título del libro. I would like to ask Ian why he wrote the book and why did he give it the title that it has. Sure. Well, I wrote the book because I think this question of what is a human being is one of our big questions nowadays. Escribí este libro porque me pareció de algo esencial hablar de esta pregunta existencial que tenemos estos días acerca de lo que es un ser humano. I think in many parts of the world, this has become a pressing question of our time. Pienso que es una pregunta muy contundente y presionante de nuestros tiempos. And it has huge implications for every other aspect of life, what you think a human being is. Saber o pensar que es un ser humano tiene ramificaciones acerca de todo lo que piensas. And the title of the book really is taken from a particular habit of a European bird. El título del libro está nombrado a partir del hábito de un pájaro europeo. The European cuckoo does not raise its own chicks. El cucú europeo no cría a sus polluelos. It smuggles its eggs into other birds' nests and allows them to raise the young. Se van a otros nidos y otros pájaros que llegan son los que crían a los polluelos. And I think this is a good picture of the way that in the church we can have foreign ideas in our midst without even realizing we have them. Pienso que esta imagen de los pájaros es una representación de lo que puede pasar en nuestras iglesias, de que lleguen ideas de fuera hacia la comunidad. So we say that the Bible is our guiding light. Decimos que la Biblia es nuestra luz guía, But in practice, in some areas, we're actually borrowing ideas just from the culture around about us. pero en práctica tomamos prestada muchas prácticas de lo que está afuera. So that explains the title. Eso explica el título. Ok, qué interesante, ¿no? Porque en ocasiones no tomamos en cuenta de dónde viene lo que pensamos. It's very interesting because a lot of the time we don't think about what we think, where it came from. Y pensamos en muchas ocasiones que estamos tomando ideas que pueden llegar a ser bíblicas o inclusive que alguien más las está haciendo por bueno, por así decirlo, algo bueno. A lo que esto me deja ver es que puede haber cosas que sean peligrosas. And a lot of the time we think these things thinking they are biblical or good, but they might be dangerous. Y no tenemos el conocimiento suficiente o herramientas suficientes para poder discernir de dónde viene esta idea. Sometimes we don't have enough knowledge or
tools to be able to make discerning of if these ideas are good. Y creo que un punto muy importante de lo que habla en su libro es acerca de lo que es el ser humano. Y no sé si podría hablarnos acerca de esto. And I don't know if you can speak about it, but it's a very important topic in your book about what it means to be a human being. It seems to me that all through history, the church has struggled to make itself separate from culture. He observado a través de la historia que la iglesia ha luchado bastante para separarse de la cultura. As each of us grows up, we take for granted the things we are told about all kinds of subjects. Y a medida que crecemos, tomamos por hecho muchas de las cosas que nos dicen. And we don't usually even ask where those ideas came from. We just accept them because everyone else does. Y no nos preguntamos de dónde vienen esas ideas, porque vemos que todos los demás piensan lo mismo. But really, for the Christian, everything in our lives needs to be brought under the spotlight of Scripture. Y en nuestra vida como cristianos, cada cosa que nos encontremos debe ser puesta bajo la luz de la Escritura. And you're right. If we have false ideas in our mind, they can be quite dangerous because the ideas we have in our mind always lead us to actions, to a way of living. Y tienes mucha razón acerca del peligro de las falsas ideas porque nos llevan a cometer acciones basadas en esos pensamientos. So having some tools to help us to discern what really is a biblical idea of humanness and what isn't, that's a very important thing. Pienso que es muy importante tener estas herramientas para discernir lo que significa ser un humano bíblicamente. Normalmente cuando hay un nuevo cristiano, alguien que decide seguir la fe, toma por ejemplo, aquí en México, un manual acerca del discipulado que va a llevar. Usually, whenever there's a new Christian here in Mexico, this person is given a manual of discipling to learn. Vemos temas como la vida eterna, la gracia, la oración para ser salvos, y un tema que creo que es que no se menciona y que no es muy enseñado es lo que es el ser humano. ¿Qué es lo que la Biblia nos enseña acerca de esto? In those discipling books, we learn about eternal life, grace, prayer, on how to be saved. But usually one topic that is not addressed as much is what it means to be a human being according to the Bible. That has been my experience also. Y Esa ha sido mi experiencia también. ¿qué es exactamente lo que exploramos en tu libro acerca de esto? ¿De qué nos habla y nos lleva de la mano tu libro para comprender lo que es el ser humano? What does your book talk about? What tools does it give us to understand what is a human being according to the Bible? Well, quite a lot of the book is simply exploring biblical passages that speak about humanness and what it means to be a human being as created by God. Este libro trata mucho con versículos, pasajes de la Biblia que hablan acerca de lo que es ser un ser humano creado por Dios. And then a lot of the rest of the book is trying to explain where different ideas of humanness come from and which worldview, which way of looking at the world they fit into. La otra parte del libro se enfoca mucho en explorar las explicaciones que se han hecho acerca de ser un ser humano a través de la historia, ver de dónde vienen. Because if we cannot read the culture, then it's going to be very difficult to recognize foreign ideas when we encounter them. Porque si no conocemos la cultura, no sabremos reconocer
lo que viene de fuera. And of course, knowing about how we are to be saved is very, very important. Y es de gran importancia saber cómo uno puede ser salvado. But I think in some parts of our church, we're very good at explaining what we are saved from. Pienso que en muchas partes de la iglesia somos buenos explicando acerca de lo que nos salvamos, But we have quite a narrow view of what it is that we are saved for. pero tenemos una visión estrecha de lo que para qué fuimos salvados. Ujú. So what is the shape of the life that God is calling us to live? ¿Cuál es la forma de la vida a la que Dios nos ha llamado a vivir? And of course, that involves the question of how are we called to be human in this world that God has created now? That involves the question of how we are to live in the world that God has created in the present. Eso nos lleva a saber cómo podemos vivir en el mundo que Dios creó en el presente. It's not only about what the future looks like. It's not only about heaven. It's also about what we're called to be and to do right now. No se trata solo del futuro o del cielo, se trata de lo que fuimos llamados a ser y a hacer. And honestly, the Bible has a lot to say about that. Y la Biblia tiene bastante a decir respecto a eso. Una de las cosas que me llama la atención acerca, o lo que comprendo con la analogía del cuco, Something that I came to understand with the analogy of the cuckoo bird. hay pensamientos que pueden ser peligrosos para la iglesia, creyendo que son bíblicos o cristianos. That there are thoughts that are dangerous, and yet we think they are biblical or Christian. ¿Podría comentarnos alguno o alguno de estos cucus que nos habla el libro y que necesita ser identificado en las iglesias? Could you go over any of these cuckoos that you describe in your book that you have identified in churches? Yes, I can begin to do that, and then you can ask me questions about ones that you find particularly interesting. Por supuesto, pueden preguntarme acerca de algunos de estos cucos y voy a explicar y responder cualquier pregunta que hagan. It's not going to be exactly the same in every part of the world. No va a ser igual en todas partes del mundo. Ok. So for the church in Mexico, some of the things which are a big problem in Canada, where I live, may not be the biggest problem. Si comparamos la iglesia de México con la de Canadá, puede que un problema mayor en una no sea de gran relevancia en la otra y viceversa. So the question of identifying cuckoos is going to be the work of each church in each place. Así que cómo podemos identificar estos cucos sería repasar la actividad de estas iglesias y dónde lo hacen. But on the other hand, with the internet and social media, many of these ideas are now global ideas. Y con el internet y las redes sociales, algunas de estas ideas ya son globales. So for example, certainly in Canada, one of the most powerful ideas about being a human being is that you discover what that means by looking deep inside yourself. Y una de las ideas populares en Canadá de lo que es un ser humano se trata acerca de descubrir en tu más profundo ser lo que eres. And so feelings, intuitions, self-awareness, these are the most important things to answer the question, who am I? Que deja que las emociones y las intuiciones sean lo más importante para responder esta pregunta. This is absolutely not what the Bible teaches or the most important things to know about. Y es muy importante saberlo porque la Biblia definitivamente está en contra de esta idea. But it seems to me that all over the world now, younger people in particular have really bought into that idea. Pero veo que mucha gente joven ha tomado esta idea.
And I call this cuckoo the romantic cuckoo, Llamo a este cuco el cuco romántico, because certainly in European history, that's where this idea comes from. It comes from romanticism. y lo llamo así ya que viene de Europa el movimiento del romanticismo. But you won't find the Bible telling you to spend too much time looking within yourself to discover who you are. Pero en la Biblia no encontrarás mucho acerca de examinarte a ti mismo para saber lo que eres. I mean, knowing yourself is important, but it's not the crucial thing in knowing who you are. Tener autoconocimiento es importante, pero la Biblia no le da tanta importancia acerca de lo que eres. So that would be one example. Eso sería un ejemplo. Una de las cosas que a mí me llamó la atención al ver el libro es cuando, uno de los cucos que se menciona en el libro es de la materia no importa, rechazando lo físico sobre lo espiritual, o que no tiene tanta importancia como lo otro. One of the things that I found interesting, it was one of the cuckoos about the material world not being important and that spiritual world is the most important thing. I would like to ask about how the Bible answers the importance of the spiritual and the material. Well, this is a very important point, and the church has wrestled with this question right from the very beginning. Esta es una cuestión con la cual la iglesia ha luchado desde el principio, Because the church emerged in a world shaped by Greek thinking, even though it was the Roman Empire. ya que la iglesia empezó cuando estaba mucha ideología griega, a pesar de que estaban en el Imperio Romano. And Greek philosophy was very hostile to the material world. La ideología griega era muy hostil al mundo material. It viewed things like the human body as a prison that the soul was trapped in and had to escape from. Veían el cuerpo humano como una especie de prisión del cual el alma tenía que salir. So to the Greek philosopher, what's wrong with the world is not sin. What's wrong with the world is material existence. Así que para la filosofía griega, lo que estaba mal con el mundo no es el pecado, era el mundo material en sí. But the Bible teaches us that God created the material world very deliberately. Pero la Biblia nos enseña que de manera muy precisa y meticulosa, Dios diseñó el mundo material. The Bible doesn't teach us that we are immaterial souls trapped in matter. La Biblia no enseña que somos almas inmateriales atrapadas en el mundo material. And the Bible doesn't teach us that our ultimate destiny is to escape from matter. Y la Biblia no nos enseña que nuestro destino final es escapar de la materia. In fact, biblical faith teaches us about the resurrection of the body. La Biblia, de hecho, nos enseña acerca de la resurrección del cuerpo. So this is one way in which I do think many churches have allowed a foreign idea to come and dominate their thinking. Y esta es una de las maneras en las que veo que la iglesia se deja dominar por ideas de fuera. I think God affirms matter, and Christians ought to affirm matter as well. Dios afirma la materia, por ende los cristianos deberían afirmar la materia también. Now, of course, the world is currently fallen, and that's a problem, but the problem is not that it's material. The problem is the evil has entered into it. Claro, vivimos en un mundo caído, pero el problema no es que sea un mundo material, sino que el mal ha entrado en él. And what you believe about this has very practical consequences. Y lo que creas acerca de esto tiene consecuencias muy prácticas. Because I think for many Christians, the purpose of life after you're saved is simply to wait to go to heaven. Ya que veo mucho en las iglesias que se predica que el destino final de ser salvado es esperar y irte al cielo. And of course, we are told to wait and to look forward to the kingdom of God fully coming. Por supuesto, se nos dice en la palabra que debemos esperar hasta que el reino de Dios esté
en su completo esplendor. But we're also called to live here as Christ followers right now in the material world, in our material bodies. Pero también se nos dice que debemos vivir en este mundo material con nuestros cuerpos materiales. So this is a really important example of the kind of problem that cuckoos can cause us, I think. Y pienso que este es un ejemplo muy claro acerca de los problemas que pueden causar estos cucos en la iglesia. So I would have a follow-up question to that. Yo quisiera agregar una pregunta de seguimiento. So in your book, you talk about creation and how humans are to be priests. En tu libro hablas acerca de la creación y cómo los humanos fueron hechos para ser sacerdotes. And so the creation story, humans are placed into a garden En la historia de la creación, los humanos son puestos en un jardín to watch over it and to care for it. para observarlo y cuidarlo. So what does that say about our responsibility to the environment? ¿Cuál sería entonces nuestra responsabilidad acerca de cuidar el medio ambiente? Well, I think it should make Christians take very seriously our responsibility for how we live in God's world. Pienso que debería ser un tema muy serio para el cristiano de cómo vivimos en nuestro mundo material. To put this in its most basic form, Incluso en esta forma muy básica. the world is not just a set of objects given to us by God that we can manipulate. El mundo no es tan solo una serie de cosas tangibles que Dios hizo para que manipuláramos. We live in a world of creatures created by God. Vivimos en un mundo de criaturas hechas por Dios. And we have a responsibility to look after the world that God has placed us in. Tenemos la responsabilidad de cuidar el mundo en el que Dios nos puso. I don't think the Bible teaches us that we are the only important creatures in the world. La Biblia no nos enseña que somos la única criatura importante en el planeta. I think it does teach us that we are the most important of the creatures. Sí pienso que enseña que somos las criaturas más importantes en la tierra, But I think the Bible places an awesome responsibility on us to look after the garden properly. pero pienso que la Biblia nos da una responsabilidad increíble al cuidar del jardín. Now, if you think that salvation is all about escaping from the world, I don't think you're going to spend too much time thinking about how to look after it. Si piensas que el propósito final de la salvación es escapar, pienso que eso te llevaría a pensamientos de que no te importe nada en el ambiente. And so you do get this kind of view of the world in some Christian theology where people say it's all going to burn anyway, so why should we bother? Y lleva a este pensamiento de que si todo esto se va a quemar, entonces ¿para qué nos importa? I think biblically it's going to burn so as to be purified, but we're still going to be living in a new heavens and a new earth. Lo que yo pienso es que sí se va a quemar, pero para ser purificado, porque viviremos en un nuevo cielo y una nueva tierra. So once again, what we think it means to be a human being as created by God has massive implications for how we think we should live here. De nuevo, lo que pensamos acerca de qué es ser un humano y qué implicaciones conlleva es de suma importancia para ver cuál es nuestro rol aquí en el mundo en el que Dios nos puso. I mean, just the last thing to say here is that in the Bible, to be a priest is to be someone who passes on the blessing of God to others. Y ser un sacerdote de Dios implica pasar la bendición a otras personas. And so if the church is now a priesthood of all believers, then that implies that, like Israel, we're supposed to be in the business of passing on the blessing of God to the rest of creation. Y si somos una nación de sacerdotes como era Israel, nuestro trabajo sería pasar la bendición de Dios a todos los demás. So when we're thinking of this idea of priests, Cuando pensamos en esta idea de sacerdote, we think
of the spiritual, that we bring God to the people and the people to God. Pensamos acerca de esto de traer lo espiritual, traer a Dios a las personas. So what you're saying is that we would also need to combine the spiritual with the physical. Y lo que estaría postulando aquí es que nuestro rol como sacerdotes implicaría traer lo físico así como lo espiritual. Yes, I don't think the Bible wants us to think about ourselves as being two different things, the spiritual and the physical. Yo pienso que la Biblia no quiere que pensemos que somos alguna especie de división de lo físico y lo espiritual, I think the Christian life is the human life that God has called us to live. que la vida cristiana es la vida humana que Dios nos llamó a vivir. So when we repent of our sins and get baptized, Y cuando nos arrepentimos de nuestros pecados y somos bautizados, we're really getting back with the program that God intended us to live by when He created everything. estamos regresando a programación de fábrica cuando fuimos hechos. And I think our tendency to make spiritual and physical into opposites is a fundamental problem. Pienso que dividir cosas entre material y espiritual es un problema. There are religions in the world where the point is for the spirit to escape the material confines of existence. Hay culturas en las que se enseña que la meta es que lo espiritual escape de la prisión material. So you think about religions like Buddhism and Hinduism, where that's exactly the point of the spiritual life. Y si ves algo como el budismo o el hinduismo, ves que ese es el punto de su vida espiritual. And these are the real descendants of the Greeks. Y estos son los verdaderos descendientes de los griegos. But I keep going back to the resurrection of the body. Y sigo regresando a la resurrección del cuerpo. You may remember in the book of Acts that when Paul preaches that message, the Greeks laugh at him. Recordamos que en el libro de Hechos, cuando Pablo le habla a las multitudes de griegos, se burlan de él. Because to a Greek philosopher, the question is going to be, why on earth would you need a body in the afterlife? Porque para un griego le resultaría absurdo el concepto de necesitar un cuerpo en la vida después de la muerte. And it seems to me that if we're really interested in basing our lives on the Bible, we have to question this opposition of spirit and matter that is so much a part of our culture. Y pienso que si queremos moldear nuestra vida de acuerdo a lo que la Biblia dice, debemos dejar fuera esta idea de la separación de lo material y lo espiritual. And by the way, just to give you an example of why what the implications of this are. Y para proveerles un ejemplo de las implicaciones de esta idea, this is the reason why the Protestant reformers insisted that every single job that we do in the world is sacred and important. Es por esto que el movimiento protestante decía que cada trabajo que hacíamos era sagrado e importante. And they rejected the idea that the only important job was to be a priest in the church. Y rechazaban que el único trabajo importante en la iglesia era ser un sacerdote. And so our work, our family life, everything that's ordinary has tremendous dignity in the world that God has created. Así que cada trabajo, actividad de comunión, de material, tiene importancia y es de gran dignidad en este mundo que Dios creó. So the implications of all of this are huge. Las implicaciones de todas estas cosas son grandes. So one of the things that I have observed in my life Una de las cosas que he observado en mi vida, is there are people that do ministry. personas que hacen ministerio And then there are other ones that work physically. y hay otros que trabajan físicamente. I don't like that term Me gusta ese término because I think we are all ministers or priests. porque pienso que todos somos ministros, sacerdotes. I absolutely agree with that, Jack. Estoy totalmente de acuerdo, Jack. The trouble is that all too often people then go on to say,
that the only important work we all do is work in the church. Sí, porque lo que observo muchas veces es que se van por un lado extremo de decir que el único trabajo que importa es el trabajo hecho dentro de la iglesia. So the priesthood of believers becomes a reason why we're Democrats. Y eso se vuelve una razón por la cual los demócratas It doesn't actually make the whole of life sacred. y hace que toda la vida sea sagrada. But actually, it seems to me that preaching a sermon is not more spiritual than changing a baby's diaper. Pero no pienso que Yes. dar una prédica sea más sagrado que cambiar el pañal de un bebé. You can do both of those activities spiritually and unspiritually. Puedes hacer esas dos actividades espiritualmente y no espiritualmente. And when we make a dualism between the soul and the body, Could you go over that again? when we make a strong distinction between soul and body, Cuando hacemos una distinción muy fuerte entre el cuerpo y el espíritu, we end up with an entire view of world that's just bits and pieces of different kinds. Yes. terminamos con una visión del mundo que está hecha pedacitos diferentes. There are spiritual things and you can make a list, and there are other things and you can make a list. Hay cosas de lo que puedes hacer lista de cosas espirituales y listas de otras cosas, But there's no integrated view of what the Christian life looks like. pero no hay una imagen concreta de lo que la vida cristiana se ve. And I think bad things always follow from that. Pienso que cosas malas siempre surgen de eso. It leads to things like, Sunday is different from Monday through Saturday. Cosas como que el domingo es un día diferente de lunes a sábado. Sí. It's almost as if we don't think there's much for Christians to do on 6 days of the week out of 7. Es como si pensáramos que para un cristiano no hay nada que hacer de lunes a sábado, Except perhaps evangelism. excepto por actos de vandalismo. But if everyone was saved, what would we all do then? Pero si todos fuéramos salvos, ¿qué haríamos de lunes a sábado? Is there nothing more to the Christian life than telling other people how to become Christians? ¿Acaso no hay más a la vida cristiana que decirle a otras personas cómo ser cristianos? I think we're dealing with a very, very large thing here, and we make it usually quite small. Pienso que estamos tratando con algo muy grande, pero tenemos el hábito de hacerlo pequeño. Bueno, espero, me estaba encantando lo que estaban mencionando. A veces, normalmente separamos, o la mayoría del tiempo enseñamos de que tenemos una vida espiritual y una vida normal, a lo que mencionabas, Jack. Yeah, I was thinking about how we usually say, think, and teach about how we have a spiritual life and then a normal life. Y no tratamos de enseñar que Dios nos ha dado una vida donde involucra todo, ¿no? Todo esto. Y no es una división, no es algo separado. And we usually don't teach about how God gave us a life that doesn't have any divisions. Y cómo Él nos ha hecho, menciona en el libro Dr. Ian que somos hechos a imagen de Dios. Y esto, pero él usa una frase que se llama portadores de la imagen. And reading through Ian's book, I see that he uses the concept of being bearers of the image of God. Y creo que esto es muy importante y algo que las personas, e incluso la iglesia específicamente, debe de saber lo que esto significa. And I believe that everybody, and most importantly, people in the church, should know what this means. No sé si quisieras hablarnos un poco acerca de esto, doctor. Would you like to talk about this with us? Yes, I could try to do that very briefly. Por supuesto, intentaré hacerlo rápido. So, yes, so the Bible says we are made in God's image. So we are like God in a way that other creatures are not. La Biblia nos dice que estamos hechos a la imagen de Dios, por lo cual somos similares a Él en una manera en la que otras criaturas no lo son. And this no doubt means to talk about things that make us persons, so our ability to think rationally, to
to do the things that personal beings do, but other creatures do not. Y pienso que esto habla acerca de nuestra habilidad de pensar racionalmente y en sí la habilidad de pensar, la cual otras criaturas no poseen. And that's why we're here. We're here to image God in God's creation. Y esa es la idea, que somos la imagen de Dios dentro de la creación. And we already mentioned one of the things that is connected to that, which is the idea of being a priest. Y hace poco hablamos de la idea que conecta con eso, lo que somos hechos para ser sacerdotes. The other main thing the Bible tells us about it is that it involves being like a king. Algo que nos menciona mucho la Biblia es que ser sacerdote es como ser rey. So God has made us to rule and to look after his creation. Dios nos ha hecho para gobernar y cuidar su creación And to represent to the rest of creation God's character. y para ser de representación a toda la creación acerca de el carácter de Dios. And then the entrance of evil, of course, disrupts all of that. Y la presencia de la maldad, por supuesto, que trae desorden a esta idea. And being saved in Christ deals with all the sins involved and puts us right on the right on the track, back on the correct pathway. Y ser salvados por Dios nos trae de vuelta al camino correcto para poder hacer para lo que fuimos hechos. And there's a number of New Testament texts that then speak about the Christian life as being restored in the image of God. Y el Nuevo Testamento habla mucho acerca de lo que significa ser una criatura nueva, restaurada por Dios. So to speak in terms of the image of God is to fundamentally describe what it means to be a human being from a biblical point of view. Así que hablar acerca de lo que significa ser la imagen de Dios habla mucho acerca de lo que es ser un ser humano. And part of that is that we are essentially community beings, that we're designed to live in community. Y una de las partes más importantes es acerca que fuimos diseñados para vivir en comunidad. And so God made them in his image, male and female. He created them. Dios los hizo a su imagen, hombre y mujer, así fueron creados. Which at one level is about marriage, but it's not just about that. It's about the fact that we are social beings. Muchos lo describen como hablar exclusivamente del matrimonio, pero dice más es acerca de vivir en una sociedad. And as readers of the New Testament, we understand very clearly that this also reflects God's own being. Y vemos mucho en el Nuevo Testamento que este concepto habla mucho acerca de el ser, el carácter de Dios, Because of course God is one in three persons. ya que Dios es uno en tres personas. So it's not surprising that our image bearing would also be a community of persons. Así que no es sorpresa que siendo la imagen comunidad de personas. So again, this is crucially important, and I don't think I was taught any of this when I was a young Christian. Pienso que estas cosas son muy importantes y no recuerdo que me lo hayan enseñado alguna vez cuando yo era joven. In fact, when I look back on my young Christian life, I think I was really a pretty bad heretic. Y para decir verdad, repasando cómo era mi vida cristiana en la juventud, la verdad era un hereje. But then in many ways, I think the whole point of being a Christian is that all of us are recovering heretics. Pero pienso que gran parte de lo que es llevar la vida cristiana es recuperarnos de una larga vida de ser herejes. And it's a process of putting behind us ideas that are not very biblical and replacing them with ideas that really are. Y se trata mucho acerca de tomar estas ideas que no son bíblicas y reemplazarlas por la verdad. And that is a whole lifetime of learning, isn't it?
Y esto lleva toda una vida. It really is. And I don't think it ever comes to an ending. Y no pienso que llega a un final. I feel looking back even on the last 20 years that I have learned a huge amount that I didn't know before. Incluso repasando mis últimos 20 años, me doy cuenta de cosas que aprendí y no sabía antes. And what I'm trying to do in my various books is to help people to get there faster than I did. Y gran parte de hacer el libro es que otras personas se den cuenta de estas cosas importantes más rápido de lo que yo pude. Creo que creo que es una herramienta que nos puede ayudar a detectar cosas que hemos estado pasando por alto cuando enseñamos acerca de la Biblia, acerca del cristianismo y también acerca de Dios, porque también hay cucos acerca de Dios que tenemos en nuestra forma de enseñar. I think that these tools are very important in order to detect many things that fly over our heads whenever we teach about the Bible or Christianity or even cuckoos that involve God Himself. Yes, I mean, unless we can give people the tools to know how their Bible reading relates to reality outside the church, it's going to be very difficult for them to develop this integrated view of Christian life. A menos que enseñemos estas realidades bíblicas dentro de la iglesia, será muy difícil integrar a las personas dentro. And the problem, of course, is that the birds are not just flying over our heads, they're in the nest with us. Y Sí. el problema aquí sería que los pájaros no vuelan por nuestra cabeza, ya hicieron su nido dentro de nuestra casa. I think it's important to realize that when we think of the early church, Es muy importante pensar que cuando pensamos en la iglesia primitiva, we tend to think that their main problem was that they were persecuted by the Romans. tendemos a pensar que su mayor dificultad era ser perseguidos por los romanos. But the biggest threat to the early church was not the Roman Empire. Pero la amenaza más grande de la iglesia primitiva no era el imperio romano. The biggest problem was all these false ideas inside the church that if they had prevailed, if they had won out, would have meant the end of the church. Sino más bien sería todas estas ideas extrañas que estaban plagando la iglesia, que si hubieran perdurado, hubieran sido de muy gran daño. So the name given to the early heresy that was the earliest heresy that was really just Greek thought disguised as Christianity was Gnosticism. La primer herejía que se nombró herejía era la idea de lo gnóstico temprano por pensamiento griego. And if the early Christian leaders had not defeated Gnosticism, the church would have died. Y de no ser que los cristianos, usando el razonamiento de la Biblia, hubieran derrotado al gnosticismo, la iglesia hubiera muerto. And I think we sometimes likewise think that the biggest challenges to the church lie outside of the church in the culture. Y pienso que muchas veces pensamos que la más grande amenaza a la iglesia son cosas de fuera. But oftentimes it's the things that you don't see clearly because they're in your midst that are much more dangerous. Pero pienso que muchas veces son cosas que están entre nosotros y que no podemos ver, y eso es muy peligroso. So we have to help each other to see the Bible clearly and to see the culture clearly and to understand the difference between the two. Y pienso que es muy importante que veamos claramente lo que es Biblia y lo que es cultura y poder identificarlos. Having said that, Habiendo dicho eso, how important is it that we listen to voices outside of our own small group in the Christian world? ¿qué tan importante es en el mundo cristiano escuchar voces de fuera de nuestros grupos sociales más cercanos? Well, I think that is a double-edged sword.
Pienso que es una espada de doble filo, because, some of the things that parts of the church outside their own part say, we definitely want to ignore. porque hay cosas fuera de nuestra comunidad, de la iglesia, que no quisiéramos escuchar. I mean, there are large sections of the church that are very much affected by wrong ideas of the kind that we are talking about. Ya que hay muchas iglesias que están afectadas por las ideas que estamos hablando en este momento. But on the other hand, we certainly have to try to live our lives within the church universal, the universal church. Pero pienso que sí deberíamos vivir nuestra vida junto con la iglesia universal. And I think in particular, we need to become much more knowledgeable about church history. Y pienso que algo muy importante es aprender acerca de la historia de la iglesia. I think it's true that most Christians don't really know too much about the church outside their own particular local congregation or group of churches. Pienso que muchas personas no conocen mucho realmente acerca de la iglesia, aparte de su denominación local y su comunidad. And it can make us very inward looking and too comfortable. Y puede hacer que nos sintamos demasiado cómodos y que no queramos pensar de fuera, solo dentro de la comunidad. And I think knowing as much as we can about how Christians before us have lived in older times Y pienso que saber acerca de cómo cristianos vivieron en la antigüedad it gives us a context within which we can then make good judgments about whether we are like them or not like them. nos da muy buen contexto acerca para poder discernir si estamos viviendo como ellos o si deberíamos hacer algo que ellos no hacían y viceversa. So one of the things I've just done in my own church here in Vancouver, in Canada, Algo que hice aquí en la iglesia de Vancouver, en Canadá. I've just taught an 8-week course, 16-hour course on church history. Di un curso de 1 week, It was 8 weeks, 16 hours. un curso de 16 horas de la historia de la iglesia. And people were very interested in this. We had 130 people sign up for this course. Y las personas están muy interesadas. Tuvimos 130 personas inscritas Because people just don't know. porque las personas no saben And we were able to persuade them that they ought to know. y los convencimos de que sí deben saber. And I think I understand people found it very helpful. Y de lo que observé, las personas sí lo encontraron muy de gran ayuda. So I do think we need to not behave as if we're the only entity that has ever been called the church. Y pienso que debemos vivir en una manera en la que no nos consideremos la única entidad que alguna vez ha sido llamada iglesia. And of course, as we watch how the church dealt with problems historically, it might also help us to know how to deal with our issues now. Y pienso que al observar cómo la iglesia ha tratado con diversos problemas, nos puede ayudar a nosotros a tratar con nuestros problemas. You have more questions, Hector? No, solo tengo un comentario. Creo que no debemos olvidar que nuestra iglesia local sigue siendo parte de la iglesia global. I would like to add the comment that we should remember that our local church is part of the global church. Y No, cuando, that's exactly right. Yeah. y cuando olvidamos que somos parte de esa iglesia global, en realidad tomamos decisiones ignorando todo lo que menciona. And when we make decisions forgetting that we are part of global church, we may stumble on more errors that are contained with our local church. I completely agree with that. Yes. Y una pregunta Sí, que de acuerdo. tengo. Una pregunta. Se ha trabajado en la traducción del libro. ¿Cuándo podemos esperar este material para las personas que estoy seguro están deseosas de conocer más acerca de este tema
de los riesgos de pensamientos que se han incrustado en la iglesia. I would like to ask, since I'm working on translation, how soon are we going to get this material? I'm sure that there are a lot of people that want to know from this material about the risks of certain ways of thinking. So I'm now having to deal with my publisher on this question. Tendré que hablar con mi publicador en esta pregunta And of course, I have very little control over that process. y tengo muy poco control acerca de ese proceso. So I'm really hoping that we can do this soon. Así que espero que podamos hacerlo pronto, But in many ways, I'm just very pleased we've got to this point now. pero de varias maneras estoy muy alegre de que hemos llegado al punto en el que estamos en este momento. Because for many years, I've been asking people about Spanish translations of my books. Ya que por muchos años he estado hablando acerca de traducciones en español para mis libros. And all the time, I had stories about how it was impossible and it couldn't be done because of various reasons. Por varias razones que me dijeron, me habían dicho que tal cosa era imposible. And now, because of this very strange meeting between Hermosillo and Whitehorse and Vancouver, we have actually made progress. Y dada esta increíble mezcla de Vancouver, Whitehorse y Hermosillo, The Global se Church. pudo lograr. And by the way, at the same time, there's a Brazilian translation being undertaken as well. Y también That's está en good. progreso una traducción brasileña. I'm going to Brazil in October for a big conference there on church and politics. Estaré en una presentación en Brasil en octubre acerca de la iglesia relacionado con política. And I'll stay on there for about 3 weeks, speaking in various contexts. And I'm hoping that that translation will be ready for that. Estaría ahí por 3 semanas y espero que la traducción esté terminada para entonces. But I have even less control over that translation than I do over the Spanish one, Pero tengo incluso menos control sobre esa traducción que con la de español, because Brazil is big enough that they have a publisher there who's actually doing the translation and doing everything. ya que Brasil es lo suficientemente grande para que haya una editorial que esté haciendo todo. So I won't even see it until the day that it appears in print. Así que no la voy a ver hasta el día que sea impresa. So we'll just have to be patient, I'm afraid. Parece ser que tendremos que ser pacientes. We should tell your listeners or viewers what the title is in Spanish, though. Sí, deberías decirle a la audiencia cuál es el título en español. Ok. El título es Cucos en nuestro nido. Y tiene un subtítulo que lo voy a abrir, que es Verdades y mentiras sobre el ser humano. There you go. Good. La verdad, creo que es un material que el día de hoy como iglesia, la iglesia de Cristo en América Latina o todos los hispanohablantes ocupamos, nos puede dar es una muy buena herramienta el día de hoy. Y sin duda alguna creo que es una obra muy, muy importante. I think that it's a work of great importance. It's a material that, from my observations, is very needed in the Latin American church. Well, I do hope we can find ways together of promoting it, not just in Mexico, but in other countries as well. But that's also something that needs to be, that's something we need to think about in the future, because it might not be straightforward. There are a lot. Go ahead. Pienso que sería muy buena idea acerca de pensar métodos para promocionar este libro, no solo en México, sino que en otros países de Latinoamérica, pero para cuando sea ese momento, la metodología tiene que estar puesta, ya que será un proceso difícil. But it will be worth it. Y lo valdrá. And this is the book in English. Aquí está el libro en inglés.
Lucas of the Nest. Thank you so much for taking the time to speak with us, Dr. Ian. Muchas gracias por tomarte el tiempo para hablar con nosotros, Dr. Ian. Well, I'm delighted. I feel that you're my friends. So this has been a great pleasure. Ha sido un gran placer, un privilegio hablar con ustedes. Los considero como buenos amigos. And I will let you know as soon as I know something from the publisher about what is happening. Y les haré saber lo más pronto posible acerca de qué está sucediendo con la editorial. This has been very, very helpful, and thank you so much. Le agradecemos mucho por su tiempo. Okay. Nos vemos. Dios les bendiga. God bless you. See you later. Okay. Goodbye. Adios. Bye. Adiós. Bye. Bye.